Lablab ni mama. Anak, nabusog kas kanon anak. Ansod ang tuloy anak ug utan nga hinatag at itsarina nimo anak pape. Nagtanaw kang mama? Nag-video ba yes mama? Yes anak. Say good evening. Ina guys, nabusog kus utan guys. Nya piniritong tuloy guys. Uy. Sigsimot nimo anak. Sigsimot nimo diha iho. Say mo gisimhot diha oy. Ato bang ni mama anak? Matog daay ka sayo pa man? Ha? Sayo pa man anak? Come here, dali. I'm here. Lay. Paraig Mama Lisa, sige na, paraig. Paraig ni Mama Lisa, please. Papi, paraig. Bless mama, B. Bless. Bless mama. Taga Santo. Mag-bless ni mama. Agtarong. Ayan po guys, maayong gabi. Tingnan nyo po guys, ang daming crack. Maayong gabi na ako diri sa kwarto sa akong anak guys, na aman diri sa papi nagtambay. So still now guys, wala pa ding signal. Nawawala yung signal guys. Hindi talaga ako maka-live ngayon. Sao na lang ni mga palangga. Tay live ani guys. Ano tay update ani. So ayan si Papi guys, nandito lang po sa kwarto. Papi, tanaw mama. Mama. Papi. Say mong gitanaw din ha. Ang charger ni Ate Ikit. Taro. Charger man ng Ate Ikit na des ilawom. Napoy daw ni anak. Napoy hanger. Naghana gi pananaw ani oy. Katugo na ka? Sayo pa man. Say good evening to you viewers na. Sige na. Papi, say good evening. Oh. Nanay po nini mo. Oh. Nagpalit si nanay ni mo. Lagi. Upo anak. Nay customer anak. Nanay po nini mo ni abot. Wa ka nahadlok diri anak. Ikaw rong usa anak sa kwarto anak. Please mama again. Taga Santo. Ayan po guys, good evening. So nandito po kami sa kwarto guys. Yan, kwarto po ito ng aking anak. Wala pa po itong kisami guys oh. Wala pang kisami, kitang-kita yung bubong. Ayan, good evening everyone. This is Papi's update. Shout out. So hapit ng Pasko mga palangga. Tomorrow is Pasko na mga palangga dispiras. Yan, today is December 23, 2025. As usual, I'm always thankful to all of you guys for always supporting namin ni Papi. Thank you guys. Advance Merry Christmas. Thank you for always watching guys. Yan po si Papi, bising-busy. Bising-bisihan si Papi guys. Imong gisimot to kung tiil nak. Humot nak. Hiyaw anak. Ayan po guys, tanda ng pagmamahal ni Papi. Yan. Thank you for always watching. Ito lang po muna ang aking update ni Papi guys. And happy watching. Happy blissful Tuesday.